ada kendala tak waktu buat itu movie 2? A lot. Di season 1 Ali besar kepala, sorry. Iya. Kepalanya besar. Kepalanya besar. Not mean besar kepala sombong, Iya. tapi ya itu juga. Ya. Visual. Hai. Dulunya untuk Upin Ipin saya pernah buat suara untuk Fizi. Jadi udah ada experience. Ya. Demo sikit. Nah, di Fizi mau dengar? Nggak usah, makasih. Ini Majapahitnya Fizi. Oh. Jadi enggak apa-apa. Dia masih behave. Aku kurang suka karakter Fizi karena kasar kenapa? Fizi itu. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Kali ini kita bukan ngebahas sesuatu yang wibu atau yang Jepangan. Kali ini aku berhasil membawa abang-abangan dari Agent Ali. Oke, buat yang nggak tahu cerita dari Agent Ali, aku bakal ceritakan sedikit. Agent Ali itu ceritanya ada seorang anak, dia tidak pintar, tidak cerdas, tidak berbakat. Maaf kak. Terus dia bisa mendapatkan satu alat yang membuat dia menjadi bisa bekerja dengan lebih optimal. Dan alat itu bernama iris. Dan dia ujung-ujungnya jadi mata-mata. Begitu kurang lebih. Gimana kak, terima dengan cerita tadi? Oh ya, bisa. Pas. Oke, kali ini aku datang dengan, silahkan diperkenalkan dirinya Bapak. Saya Usama Zaid. Saya merupakan penulis dan sutradara untuk Agent Ali. Saya Ida Rahayu. Saya merupakan suara untuk watak Agent Ali dan Somot. Meow. Iya. Aku pertama kali dengar ini jangan-jangan suara comot juga, tapi kayaknya bukan. Aku mau ucapkan terima kasih dulu atas muncul rilisnya Agent Ali Movie 2. Upload di mana tu? Belum. Nanti mungkin ada di OTT terdekat ya. Very di streaming sus, service. very sus. I'm not pirating guys, I'm not pirating. Ya, nonton di bioskop secara halal ya. Ya. Oh, kalau di Malaysia sebutannya secara halal, bukan secara legal. Halal atau legal? Yang mana? Mana pun okey. Dua-dua pun betul. Ya. bisa. Next time aku bakal pakai secara halal biar. Oke. Pertama-tama Abang, aku mau tanya. Dari awal munculnya Agent Ali, itu dari mana inspirasinya? Kira-kira. Inspirasi Agent Ali sebenarnya terhasil dari brainstorm session yang banyak, yang beratus-ratus kali. Tapi kalau yang pertamanya sekali, it was when we first after we set up the studio. So saya dengan my 4 other partners, kita itu have this session. So saya buat this brainstorm exercise. Saya bilang each one of us must come up with at least 5 high concept ideas. Because we were talking, it's like, so what kind of show kita mau buat ini kan. So I asked everyone to come up with 5 ideas. And then kita pulang dulu. So masing-masing mikirkan. And then bila kita regroup, selang 1 hari itu datang semula, kita regroup. So everyone take turn to present the idea. Bila present the idea, the rule is cannot say no to the idea. Cannot discount the idea first. Everyone must help add on to the idea. Say if you suggest you want to make a football story, then other person say, I want the main character to be this guy. I want the skill to be like this. So everyone will try to add on the idea first, because we want to see Tumpahkan if saja. mau lihat if the idea have a lot of how to say, easy to generate idea on the concept. So after everyone have presented, we have between 25 to 30 ideas, and then yang mana idea yang rasa not very strong, we dicoret. Yeah, we take out. And then we have like a short list. Then from there kita try tengok apa USP-nya. Okay. USP, unique selling point. purpose. Yeah. So dari situ ada satu idenya itu tertulis Malaysian Spy.
Ya. Salah Itu aja satunya. idenya Malaysian Spy. Jadi bila dilihat itu, saya kira ini bisa dibuat aksi, bisa dibuat komedinya, bisa ada gadget, bisa ada vehicle yang canggih semua ini. Dan yang terakhir sekali saya fikir kalau mau buat cerita spy itu, ini satu genre yang storynya nggak boleh straightforward gitu. Dia kena ada plot twist, investigation element. So we felt okay, it needs to be it's not just storytelling, it have to be smart storytelling. So at that point we have no idea how to do that, but we felt if we can do this, it might be something very exciting for the market. Jadi muncullah ide Malaysian anak sekolah, agent, mata-mata, spy. And sebenarnya itu the first character yang kita buat was not Ali. It was actually Baka. Baka was the first Baka character. should be the main one. But Until kita mula kongsi idea. First, Baka came about masa kita mau pergi lunch. Kita keluar makan itu. Di restoran ada satu gerai burger Baka. Oh, And then Bakar suka makan burger Makan juga. burger. burger Baka. And then masa kita tengah menunggu order itu, kita lihat abang burger itu. And then because we were in idea generation mode, right? So kita macam in the group, saya cuba kau fikir kalau Mamat jual burger tu sebenarnya spy. So because we already talking about spy, right? So now like everything is about spy. So then mungkin dia sebenarnya bila dia buat burger tu nanti dia sembunyi Apa gadget kat dalam. benda kat dalam. Mungkin ada code word untuk dia punya. So that sort of macam start becoming the some ideas that went into the story. But when we first presented to people we know, so one of the guy who gave feedback, he said, if you want to make animation for children, the main character need to be children. They will not be able to relate with adult character. Iya, betul. So we figured, okay lah, we try. So based on this, like kita brainstorm, udah ada idea, kita cuba pitch the idea around, dapat feedback, and then kita keep improvising and evolving the idea. Untuk kakak sendiri, gimana ceritanya bisa menjadi pengisi suara Agent Ali? Apa jangan-jangan kakak yang bilang yang punya ide karakternya harusnya anak-anak gitu? pada asalnya saya bekerja di Laskopak. So sebagai ada juga buat suara di sana. So bila dah keluar daripada Laskopak masuk Wow Animation, pada masa tu belum lagi decide yang saya ni Ali. At that time pakai suara yang mock-up untuk buatkan video untuk pitch. Oke. At that time. Semacam audition gitu. Bukan. We before we have the series, we do what we call a proof of concept video. Videonya macam 2 minit gitu, tapi nggak ada dialog. Tapi ada the wala itu the so minta Ida isikan dulu suaranya sebelum kita do all the audition. So she just stand in voice. Stand in voice Yeah. actor. Dan kemudian ada audition. At that time saya yang uruskan auditionnya. Saya gak audition pun. Dan kemudian ada beratus orang datang untuk karakter-karakter untuk dalam Agent Ali lah, termasuk Ali sendiri. Tapi kemudian tuan direkturnya teruskan bagaimana? Because we initially when we do the audition, my aim was to find a child voice to do for Agent Ali. So, but inside the script, I wrote a few different lines. Some is normal, but some is more emotional. Means like Ali need to be angry, Ali need to be sad. So even though ramai sebenarnya kanak-kanak yang suaranya sedap, tapi bila acting range for the emotion is quite limited. I'm sure actually I'm sure sebenarnya ada yang talented, ada yang bisa buat, tapi dalam kumpulan yang datang ke audition for our session, I felt none of them could deliver the range, and I was worried that if we pick someone without that skill yet, we will end up have to
spend a lot of time coaching. Untuk latihan. Jadi waktunya bakal lebih banyak untuk ini ya. Ngurusin satu orang daripada bikin animasi. So I asked Ida to try, and then she can deliver the emotion. So okay lah Ida, you do. Dulunya untuk Upin Ipin saya pernah buat suara untuk Fizi. Jadi udah ada experience. Ya. Demo sikit. Nah, di Fizi mau dengar? Gak usah, makasih. Ini Majapahitnya Fizi. Jadi enggak apa-apa. Dia masih behave. Aku kurang suka karakter Fizi karena kasar kenapa? Fizi tuh. Kenapa kau suka? Original Fizi keren. Begini, di Indonesia Fizi itu dibilang karakter yang jahat. Iya. Beberapa kali dia dibilang kayak mana kok kan tak punya orang tua? Oh, itu bukan saya. Oh, bukan. Terima kasih. Itu sudah musim barunya. Musim baru saya. Sehingga keluar dari Let's Go Pak, saya udah di Wow Animation dan jadi Ali. Berarti untuk pemilihan voice aktornya dipilih dari studio animasi sendiri. We do audition as well. Tapi kalau yalah dia itu kalau kita ketemu di inside the studio lagi jimat. Tapi kalau enggak ada, tapi kalau saya kira sekarang it's about 50-50. We have half the ones yang internal, but we also have quite a lot of external voice actors. Tapi kakak sendiri di antara semua agent, menurut kakak siapa yang paling keren? Jangan jawab Rizwan, karena yang cocok di Rizwan cuma aku. Nah, I'm joking. Di antara semua agent, selain Ali dan Rizwan, siapa yang menurut kakak paling memorable? Sebenarnya saya sangat suka Alicia. My favorite character. Dan rasanya betul lah sebab Alicia dah train sejak lama kan. Tapi tak diberikan peluang untuk jadi pemegang Iris. Memang tak puas hati lah. So memang Alicia sangat keren rasanya. Lagi keren dari Ali. Itu voice aktornya mengakui loh. Gak apa-apa. Mengalah. Biar nanti ini biar damai. Waktu mencari Remember Agent Rizka kan pastilah kan karakter buatan sendiri. Of course. Itu karakternya yang ngisi beneran orang Indonesia atau emang punya pengalaman di Indonesia atau seperti Pengalaman. Orang Malaysia tapi pernah tinggal menginap di Indonesia. Berapa lama? 2 hari. I think about 3-4 tahun. Karena itu bahasa Indonesia ya bagus banget. Tapi kalau butuh voice actor Indonesia mungkin aku juga bisa. Iya. No, kalau karakter jahat aku bersedia. Bisa. Ayo. Ayo audition, let's go. Enggak, itu Rizka itu so the voice actor she have lived in Indonesia during her teenage years. But the script itu lepas udah dibikin saya consult with a Indonesian friend. Dia dulu satu university sama saya. My junior lah. Tapi dia from Indonesia. So bila udah tulis itu saya akan send to him first, ask him. So he's our language consultant. Okay. Language consultant ya. Terus sebagai sesama voice actor, menurut Aka gimana rasanya bekerja sama dengan beliau, pengisi suara Rizka? Dia sebenarnya kita tak rekod serentak. Dia asing. So bila saya rekod sebagai Ali, hanya dengarkan mock-upnya aja. Jadinya whatever dialog yang Rizka ada, saya just dengar daripada mock-up dan saya akan balas balik lah. Okay. Itu malah menimbulkan pertanyaan baru. Untuk di studio Malaysia, record itu banyak yang ngambilnya sendiri-sendiri atau kadang-kadang ada yang berpasangan atau misalnya perlu sendiri-sendiri. Karena our setup itu satu mikrofon aja, enggak besar. Bilik kami juga besar, kecil aja. Tapi walaupun sendiri-sendiri kita ada voice director yang akan fit the other characters line. Jadi you still reacting to the dialogue, not completely just reading it on your own.
Itu kesusahan jadi voice actor ya. Mungkin kalau udah build a new nicer studio, kita bisa record more than one character at a time. Kalau macam tu lagi exciting kan. Boleh berbahas ramai-ramai. Karena ya bener sih bisa kayaknya ini kurang deh, tolong ulangin apa, itu kan bisa improvement di situ. Yeah. Iya, iya. Bisa sih di situ juga. Sekarang kita langsung aja ke movie kedua. Ada kendala tak waktu buat itu movie 2? Kendala itu apa? Challenge? Challenge. A lot. saya kalau mau ditanya challenge itu bisa buat buku itu. Bisa autobiografi sendiri. Iya, bisa 2-3 movie juga buat. Not 2,3 movie, but 23 movie. Oke. Nah, challenge-nya kalau dari direktur sendiri, Bapak direktur sendiri kira-kira Saya rasa yang paling di highlight is doing something more challenging tapi dengan tim yang lebih kecil. Kerana post pandemic itu masa kita hasilkan the first movie, we were about 98 people. Okay. And then we went through COVID apa semua ini. It came to a point where kita udah nggak bisa sustain the team, jadi terpaksa downsize gitu. And then we come to make the second movie. Of course, the team feel that we need to deliver a more upgraded quality. Okay. Right. So the ambition to make something is bigger, but the team is smaller. Yeah. And masa itu kita limited to the time that we have. Maksudnya kalau makin dipanjangkan lagi the timeline, of course it will become more and more expensive. Cannot afford. Then it will be That's too why it's difficult. 2 years and a half and not 4. 2 years and a half Because of the money too. Aku kira kalau produksinya semakin lama uangnya malah nggak makin butuh banyak, karena kan bisa jadi pekerjaan part time orang-orang gitu. Aku dulunya berpikir sebenarnya kalau kita cuma ada tim yang kecil, mungkin we can take longer time, right? Tapi if you already have your team, the longer the production goes, the more expensive it gets because of you need to bring gaji the karyawan. team. Yeah. Gaji karyawan. But also to overcome that challenge, towards I think after second half of the film, kita lihat tu deadline udah dekat, tapi benda yang mau disiapkan still Banyak. too much. So it was getting impossible to finish with just internal manpower. Jadi kita mula look at outsourcing solution. So di Malaysia itu kita ada hire 2 different group to help, but also we work with the Indonesian studio di Padira Studios. Padira Studio. Yeah. Aku lihat ada di kredit kemarin. Yeah. So alhamdulillah we managed to finish the movie. Yeah. Untuk voice actor sendiri, challenge-nya di movie ini ada nggak, Kak? Challenge dia sebab saya sendiri bekerja di Wow Animation sebagai production coordinator. Oke. Jadi kena pandai bahagikan masa lah, sebab macam Zaid cakap, dia punya masa yang ada tu sangat pendek. So dia punya priority mostly untuk saya uruskan department, untuk make sure ada communication, ada file yang dihantar, begitulah. So selit-selit lah bila nak record tu, mana masa yang ada. But towards the end she also joined to do hands-on production. So ini Buat semua compositing. multi-skill. Jack of all trade ini. Bisa berarti 3 job desk, 4, 3. 4 apa 5? 6. As many as required. As many as Sebab required. timnya kan kecil. Timnya kecil. Jadi masing-masing kena. Bila I think what happened is like bila you are seeing people already struggling and doing your best, and it's still not enough. So I think you tend to think like, what can I do to help? As a team, we have to work together. Yeah. Untuk studio Malaysia sendiri di Wow Animation bagus. Aku bagus Wow Animation. Makasih. Wow. jadi untuk Wow Animation sendiri
ada nggak ada standar produksinya nggak? Standar produksi. Kalau di Jepang misalnya mereka ada tahap dari pembuatan storyboard, LO, in betweening dan sebagainya. Itu kalau di Jepang. Kalau di Malaysia sendiri atau di WOW Animation sendiri, kira-kira proses pembuatannya dari A sampai Z sampai produk akhir tuh ada like the standar. workflow. Iya, the workflow. Iya ada. Bagaimana standar aku Wah. penasaran. Siapa tahu lepas ini aku bisa buat studio animasi sendiri. Just for animation atau the entire The animation only, the animation only. Sebab di Jepangnya 2D ya. Iya, di Jepang 2D. Ini 3D. Kalau animation saja. Ini animation. animation. Kalau animation saja, ini kita akan dapat animation punya proses akan bermula bila dapat the character and environment model rig semua sampai ke animator. Dan dia akan dapat from the other department is the animatic atau story reel. Maksudnya itu lukisan yang udah disusun seperti satu video dan dimasukkan suara untuk kita lihat editingnya gimana. Oh, oke. So once animator start, kita akan start dengan briefing dulu. So the director akan sit down with all the animators, akan brief so that they understand what is required in the scene. Lepas itu most animators akan proceed dengan acting. Acting maksudnya you udah dapat which one is your shot. Jadi you akan try to record yourself as reference. It's like DOP from camera. No, they just They do the stunts. They do this. They do the acting. The acting. Yeah, The macam fighting, kalau you dapat shot itu apa Rizwan yang mungkin kata dan Ali aku bukan agent kan that one. Then dia akan go in front of the camera, on the camera, and then dia acting lah. And then dia, because as a reference. because the reason why we do this is the fastest way to explore ideas. Because kalau kita udah terus ke komputer dan mula animate, and then idea itu macam kita lihat tak cukup bagus, it takes very long to see, to test out the idea. But kalau you record and then you watch yourself, you say, that maybe you want to try different take, different style, different movement. Jadi it's the fastest way. Tapi I notice not all my animators do that. Some of them, I think they are very overconfident with their skill. They want to skip that process. But if their shot tak jadi, selalunya I will ask them to go back to acting, right? And then after the acting, when you start working the 3D software tu, first you need to do layout. Layout means you position the camera based on how it was drawn in the story reel, and all the character positioning, all the props, so everything is already arranged. So we will watch the layout first. So all the shots we watch, just like blocking the camera and the position semua ini. After blocking is approved, after layout is approved, layout. Layout is the DOP DOP part. After the layout is approved, and then you go into blocking. Blocking means kita animate tapi not in detail. It's Frame by frame. it's you have to key all the key poses, the breakdown pose. Tapi kalau dilihat bila you play back itu, it's not supposed to be smooth, but you need to check all the poses, whether you got all the poses right. And sometimes, like for example, the finger need to curl like that. Sometimes in blocking you don't do the details. You just have all Yang penting the karakternya bergerak dulu dan posenya sesuai. dia kalau di 2D itu key drawings lah. Key Not the in between. Belum in between. Belum the in between. So you do key drawings and the breakdown. Skip the in between first. Yeah. And then baru kita, once blocking is approved, and then kita akan pergi ke detailing where they finally will make sure everything is smooth, like doing the in between. And also the facial animation details, expression. Yeah, before that at blocking they just do like rough facial, and then then if everything's good, you can approve and then send to lighting. If not, then you retake. Tapi sekarang aset 3D-nya udah ada, akan lebih mudah atau lebih susah? Kalau misalnya ada project baru. Iya. For Agent Ali sebenarnya kalau dari musim 1 hingga sekarang ini, kalau dilihat asetnya
I think kita it's ada upgrade. different. Yeah, because that's the thing. I think like I said, my team they don't want to just stay in the comfort zone, right? They know it works, but they also know there are room for improvement, so they want to improve. So biasanya kalau kita ada project yang side projects, usually we just use the same asset, right? Macam for example, kita ada collaboration dengan apa Vitagen or like Clients. yeah, like kita ada Jika ada ingin buat brand ads. collaborations, ya. Selalunya kita akan guna apa yang ada. Tapi kalau untuk macam projek besar seperti movie, usually bikin baru. kita akan do some I think we call it look development improvement. Yeah. Karena yang aku notice di season 1 Ali besar kepala, sorry. Iya, iya. Kepalanya besar. Kepalanya besar. Not mean besar kepala sombong, Iya. tapi ya itu juga. Ya, ya. Visual. Hai. Tapi ya kepalanya lebih tidak proporsional dibandingkan yang movie kemarin. Itu kenapa aku begitu lihat movie kemarin, alah mak, kaget aku. Rambutnya Iya. juga ya. Rambutnya juga. Itu karena kalau saya bisa sharing little bit, bila kita udah hasilkan Satria itu untuk how to say, letak the same Ali proportion, kalau diletakkan pada Satria itu nampak lucu ya. Kerana kepalanya besar. Jadi Kayak robot. iya. Jadi Kayak robot kecil kepala besar ya. yeah. So to make it look cooler, kita do resize. some adjustment. Tapi it's not so obvious that your general audience akan tengok dan rasa ini bukan Ali. Iya. Only the chosen one who can see that. If you have Sharingan. Iya. Oh iya, nonton anime nggak? Little bit, Little bit. not as Nggak seperti dulu. ya betul. Anime apa yang paling disuka coba? Samurai X, Rurouni Kenshin. Nice uncle. Karena zaman itu saya masih ada masa untuk nonton anime. Tapi macam kalau Dragon Ball, Slam Dunk itu saya lebih kepada membaca komik, manga ya. Tapi Rurouni Kenshin itu memang saya follow animenya. And then I also watched ini antara yang saya betul-betul suka ya. Full Metal Alchemist. Go ahead. Brotherhood. Brotherhood. Yeah. Ya, yang Brotherhood jangan lupa. Ada Brotherhoodnya. Yeah. Oke. Untuk akak sendiri gimana? Kak? Nonton anime? Oh, dari kecil suka Kak Captain Sakura dan Captain kemudian Sakura. Nice. dan kemudian bila dah besar dikit baru-baru ini Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Apa lagi ya? Demon Slayer. Demon Slayer. Jujutsu Kaisen also got the production problems, season 2. Yeah. It's worse than you think. But we leave it alone lah. First, I want to ask you, kenapa pilih Niji? It's actually for our studio. I think we are lucky lah because sebenarnya yang introduce Niji song to us is someone from Media Prima who is also has been very long time friend with Niji. Right? Jadi kisahnya kalau diceritakan itu they were having their concert in Malaysia, sold out concert at Axiata Arena in February. So when they come, they perform, one of the songs that they perform was that song. So our friend from Media Prima, she got in touch with them, asked them, like they told her they have the new album out, Manifestasi Hati. Ya, manifestasi hati. And then so she had to listen to it, right? And then I think she shared with them that she's working on the new Agent Ali movie. So she said she want one of the songs to be in Agent Ali. turns out they were excited about it because they know Agent Ali, and some of them, their children watch Agent Ali. So so she picked the song Teman Sejati, and she sent it to me, and then when I listened to it, because we already have the story, right? In fact, we were working on some sort of song for that part, but when we got the Niji song, like I knew it, like
this would be perfect for like the sequence already. So and I know Niji is a It's a huge band in yeah. Indonesia. So They are the king of OST, right? I so think. it felt like those moments in your life when Yeah. fate just like come When the together. planets line together. Yeah. So and yeah, I think we, of course, when we were working on it, there was still like maybe small percentage thinking like, oh, hope everything will go well, hope the audience will love it. And then once the movie is out, from the feedback, I think it was definitely the perfect fit. Yeah. Damn, itu bener-bener takdir sih. Bener-bener nasib itu. Siapa ya, Mas Ubay atau Ariel kata jodoh? Yeah, jodoh. Yeah, I think Udah. Ariel. Hei, ngeri itu. Ya siapa tahu setelah ini kita dapat voice actor dari Indonesia jadi penjahat. Aku jadi penjahat juga bisa jadi debu, gitu dong, bisa. Jadi pintu bisa. Jadi pintu, gitu dong. Sebagai voice actor Ali nih Kak. Kan Ali karakternya sombong, tak tahu diri. Bye. Nggak, aku bukan benci Ali, biasa. Seperti tak akan kuanggap sebagai adik juga. Kayak karakter yang menemaniku saat makan. Kakak sendiri punya nggak sifat-sifat seperti Ali? Kayak kan kalau kakaknya sendiri kita lihat kan terlihat seperti orang baik, tidak sombong, rendah hati. Apa sifat baik? Rajin menabung. Apalagi sifat yang baik-baik? Tawakal, Jimat. rajin mengaji. Iya. Semua yang bagus. Tapi kan Ali berkebalikan dari itu. Bagaimana caranya bisa menyesuaikan atau memposisikan diri sebagai karakter Ali? Untuk Ali, saya sudah buat selama 10 tahun begitu. Tapi apa yang ada dalam Ali sendiri, dalam saya sendiri, sifat kami yang sama, yang saya perasan, dia... Sombong apa? Ya, sombong, kebaik. Dia tak putus asa. Tak putus asa, Selalu kan kalau seperti Ali, saya juga secara fizikalnya pendek. Jadi untuk orang-orang pendek, kami dipandang rendah selalu. Macam, oh kau tak kuat, kau lembik macam tu. Tapi bila ada seperti itu, untuk saya sendiri, saya tak give up. So kalau orang kata, tak boleh buat ni, saya akan cuba sedaya upaya untuk prove them wrong macam tu. Prove them wrong. Buktikan kalau mereka salah. Aku suka juga dengan karakter Ali yang seperti itu. Wait, aku pernah notice itu di misi berapa ya? Ali pengen membuktikan kalau aku bisa juga jadi agent meskipun tanpa Iris. Itu di musim 2 harusnya, di sekitar musim 2 apa 3 ya? 3. Kalau nggak ada Iris itu musim 3. Iya, berarti ya harusnya di musim 3 yang dimana Ali pada saat itu menggunakan otaknya ya. Tumben. Karena biasanya dia bergantung dengan Iris. Oh iya, apa keputusan? Nah, bagaimana tuh? Setelah Ali menggunakan Iris dan tidak menggunakan Iris, kira-kira karakternya ada yang berubah nggak? Ada yang dirubah nggak? Secara penceritaan atau dari secara voice-nya sendiri, apakah lebih humble, tidak sombong? Gitu? Dari season 1 sampai movie 2, apa perkembangan karakter Ali yang Akak rasakan? Rasanya untuk once dia dah tak dapat Iris tu, Ali dia memang berusaha untuk berlatih lagi hebat lah. Dengan adanya dorongan daripada sebelumnya kan ada Agent Zain kan. So dengan mentor-mentor seperti Agent Zain, Agent Rizwan dan even tengok kawan-kawan dia sendiri. So dia berlatih dengan lagi hebat lah kot untuk musim ketiga ya. Sebenarnya kalau dilihat itu musim pertama dia kan lebih berharapkan Iris. Iya, and dia nggak ada usaha. Musim pertama itu kalau dia cuba nggak jadi, saya nggak mau buat lagi. Kan. Tapi kalau dilihat dia semakin berubah gitu. Kemudian musim kedua itu dia udah dapat merasa sedikit kejayaan ya di musim pertama. Jadi dia macam besar kepala kan, dengan kepalanya yang besar. Kepala yang besar. Tapi got humble really quick bila dia sampai ke akademi itu, dia baru dia tahu langit tinggi rendah kan. Ramai lagi agentnya yang lagi kemudian sekali lagi dia rasa like he's not good enough kan, tapi dia still overcome everything and then help Mata.
And kalau lihat itu bila udah sampai musim ketiga itu dia lebih kepada mindset banyak usaha, akan mencuba macam-macam. Kok kamu cuma nampak sombong aja? Iya, karena dalam kepala aku itu. Sorry, aku bener ya, aku yang sadar tuh bener di season 2 dia masih ada Iris, tapi I think I call it impostor syndrome karena I know he can do that, but he don't believe in himself gitu. Dan ada ini nggak untuk abang-abang, mbak-mbak, pesan-pesan untuk ini apa penonton Agent Ali? So kepada semua teman-teman agent di Indonesia, kami udah berusaha membawa Agent Ali The Movie 2 sampai ke sini. Jadi harus cepat-cepat ya. Pergi sama-sama kita pergi nonton di Pawagam di bioskop. Di bioskop. Bermula 27 Juni. Bertindak segera. Oh, sama satu lagi Kak. Pesan untuk haters Ali. Aku juga haters bu. Ali baru 12. Dia dah Dia dah kalahkan. Wah, bukan dia yang kalahkan Uno. Dia kalahkan Singko. Dia dah selamatkan Actually Sabu Raya. kalahkan Uno juga. Kalau Uno kan first season dia dah kalahkan Uno. Iyalah, dia dah kalahkan Uno. Dia budak 12 tahun kot. You buat apa? Ya betul. Buat kau yang benci-benci Ali, Ali itu masih anak kecil, masih 12 tahun. Jadi tolong ya, harusnya itu pekerjaan orang dewasa ya, bukan pekerjaan anak-anak ya. Ya, tapi nontonlah Agent Ali The Movie 2. Ya itu yang penting. Tapi sumpah ya, shout out untuk Billy admin Asura. Dia adalah orang yang memperkenalkan aku Agent Ali di sekitar tahun 2019 apa 20. Terima kasih Billy. Terima kasih. Tanpa dia aku nggak akan tahu yang namanya Agent Ali dan Terima kasih. tertarik dengan animation in general. Dan ya terima kasih sudah mau datang. Terima kasih Thank jemput you. kami semua. Terima kasih. Dan itu aja untuk Waktu Indonesia Wibu. Dan untuk kita semua, stay clean and Kerja kita belum selesai.